بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفیف مقرون ثلاثی مجرد لفیف مقرون شروع ہو گئے ہیں جی بداں کے لفیف مقرون الثلاثی مجرد محض از دو باب میں آید ثلاثی مزید فی 8 باب آتے ہیں جی گل سمجھیے ایشا بس وہ قانون چاہے کول کبھی تما کبھی تن کبھی تو کبھی نہ چل لگے مجھول خوبیا خوبیا اچھی طرح پڑھ خوبیت خوبیتا خوبی نہ خوبیتا خوبی تما خوبی تم خوبیتی خوبی تما خوبی تن خوبی تو خوبی نہ چل لگے یقوا یقوا اصل میں کیا ہے یقوا یقوا جو تو کالا والا قانون جاری کیے تو یقوا ہو گیا جی یقوا یقوا یانے یقونا تقوا تقوا یانے یقوینا تقوا تقوا یانے تقوونا تقوینا تقوا یانے تقوینا اقوا نقوا شبا شبا یقوا یقوا یانے یقوونا تقوا تقوا یانے یقوینا تقوا تقوا یانے تقوونا تقوا تقوینا تقوا یانے تقوینا اقوا نقوا لفیف مقرون ثلاثی مزید اے انہیں مقبیون سے مفعول ہے مقبوجن کولوں مقبیون قوت دیا ہوا جی لفیف مقرون ثلاثی مزید فی 8 باب جے اندے باب اول لفیف مقرون ثلاثی مزید فی اسباب افعال چون الاحیاء زندہ کردن الاحیاء زندہ کرنا احیا یحیی احیاء فهو محی و احیی یحیی احیاء فذاک محی یہ محین ہے نا محین اصل کی یہ محیجن محیجن اند کولوں ہے محیج الدین تے پھر محی الدین دین کو زندہ کرنے والا یہ لفظی معنی ہے اس کا جی محی الدین محین لم یحیی لم یحیا لا یحیی لا یحیا لن یحیی لن یحیا شبا الامر منه احیی لتحیا لتحیا احیا لیحیی لیحیا والنهی عنه لا تحیا لا یحیی لا یحیا لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم الظرف منه محین محین محیان محیایاتن احیا 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 یا احیو احیات احیاتا احیینا احییت احییتما احییتم احییت احییتما احییتن احییت احیینا احییا احییا احیو احییت احییتا احیینا احییتا احییتما احییتم احییت احییتما احییتن احییت احیینا یحییان یحیونا تحیی تحییان یحیینا تحیی تحییان تحیونا تحیینا تحییان تحیینا احیی نحیی یحیا یحیا یان یحیونا تحیا تحیا یان یحیینا تحیا تحیا یان یحیونا تحیا تحیینا تحییان تحیینا احیا نحیا باب دوم لفیف مقرون ثلاثی کیوں التسویۃ بغیر ازیں 2 باب لفیف مقرون الثلاثی مجرد نہیں آمدہ ہیں بثلاثی مجرد کے صرف یہ 2 باب ہے اگے سوا یسوی تسویہ باب تفیلی مصدر کی اندی تسویہ کے تسویہ چل بھی کیا معنی برابری کرنا جی سوا اب ایک شے نو دوجے دے برابر کرنا بھی سوا یسوی تسویۃ فهو مسون شابہ وسویا یسوى تسویۃ فذاک مسون لم یسوی لم یسوى لا یسوی لا یسوى لن یسوی لن یسوى الامر من سوی لتسوى لیسوی لیسوى والنهی عن لا تسوی لا تسوى لا یسوی لا یسوى الظرف من مسون مسویان مسویات سوا سویا سبو سوت سواتا سوینا سویتا سویتما سویتم سویتی سویتما سویتن سویتو سوینا سویا سویا سبو سویت سویتا سوینا سویتا سویتما سویتم سویتی سویتما سویتن سویتو سوینا یسوی یسویان یسوونا تسوی تسویان یسوینا تسوی تسویان تسوونا تسوینا تسویان تسوینا تسوی نسوی یسوا یسویان یسوونا تسوا تسویان یسوینا تسوا تسویان تسوونا
تسوینا تسویانے تسوینا اسوا نسوا باب ہمارے بھی تو پڑھا چ کرنا یار نال سبی سبیا سبو سبے سب یا سبینا باب سوم لفیف مقرون پچھلا امر پڑھو پچھلے باب دا رہ گئی احیے احیی احیا احیو احیی احیا احیینا احیینا جی باب سوم لفیف مقرون ثلاثی مزید فی اسباب مفاعلہ چون المداوات دوا کردن اصل کی ہے مداوات و وایات مداوایات پھر کیا ہوا یا پر مقال والا قانون لگا کیا بن گیا مداوات ہاں مداوات و وایاتو سے واتو بن گیا داوا یداوی مداواتن فہو مداون ودووی یداوا مداواتن فدا کا ون مداوا یون تے پھر مداوان مداون فدا کا مداون لم یداوی لم یداوا لا یداویا لا یداوی لا یداوا لن یداویا لن یداوا الامر منه داوی لتداوا لیداوی لیداوا والنهی عنه لا تداوی لا تداوا لا یداوی لا یداوا الظرف منه مداون مداویان مداویات داوا داوا یا داو دعوت دعواتا دعواتا دعوینا دعویتا دعویتما دعویتم دعویت دعویتما دعویتنا دعویتو دعوینا دوویا دوویا دووو دوویا این دو وصل کی دو وے یو یا مضموم ما قبل مکسور آخر جباؤ مدات نقل حرکت کی تھی جی دو وے یو کلو کی بنیا دو وو دوویا دوویا دووو دوویت دوویا تا دووینا دوویتا دوویتما دوویتم دوویت دوویتما دوویتنا دوویتو دووینا یداوی یداویان یداوونا تداوی تداویان یداوینا تداوی تداویان تداوونا تداوینا تداویان تداوینا اداوی نداوی وجول پڑھ یداوا یداویان یداوونا تداوا تداویان تداوینا یداوینا یداوینا تداوا تداویان تداوونا تداوینا تداویان اداوا نداوا تو دا وے نہ جاؤ مونس مخاطب تو کون سیگا پڑھنا تداوینا اداوا اے ویکھنے وچ وید مونس مخاطب تے جمع ایکو جنے سیگے لیکن اس سے قانون لگا تے جمع تے قانون کو نہیں لگا پھر پڑھ تو دا وا تداوا تداویان تداوونا تو دا وینا اصل چے تو دا وینا تو زارا بینا تے پھر قانون لگا تو دا وینا تداوینا تداویان تو دا وینا اے تداوینا تو زارب نسلی حالت وچ اداوا نداوا دا وے داوے داوے یا دابو داوی داوے یا دابینا باب چہارم لفیف مقرون ثلاثی مزید بھی تھی آج باب تفاعل التقوی قوت ان پہلی باری مصدر آئے باب تفاعل دی اصل التقو جو ہے تو یا کما ناقصات نصارہ میں دسے ہے کہ باب تفاعل وچ ما قبل تے ضمے نو کسرن بدلایا تقوی جو یا پر ضمہ سکیل کرایا تے پیچھے کی رہ گیا تقوی یتقوی تقویان فہو متقوین وتقوی یتقوی تقویان فذاک متقوین لم یتقوی لم یتقوی لا یتقوی لا یتقوی لن یتقوی لن یتقوی الامر من تقوی لتتقوی لیتقوی لیتقوی والنہی عن لا تتقوی لا تتقوی لا یتقوی لا یتقوی الظرف من متقوین متقویان متقویات تقوا تقویات تقوو تقوت تقوتا تقواتا تقواتا اے تقوینا تقوایاتا پھر تقواتا تقواتا تقوینا تقویتا تقویتما تقویتم تقویتی تقویتما تقویتن تقویتو تقوینا تقویا تقویا تقوو تقویت تقویتا تقوینا تقویتا تقویتما تقویتم تقویتی تقویتو تقوینا یتقوا یتقویان یتقوونا
تتقوا تتقویان یتقوینا تتقوا تتقویان تتقوونا تتقوا تتقوینا تتقویان تتقوینا اتقوا نتقوا یتقوا یتقویان یتقوونا تتقوا تتقویان یتقوینا تتقوا تتقویان تتقوونا تتقوینا تتقویان تتقوینا اتقوا نتقوا. چل میں آگے پڑھ سکے. تقوا تقویات تقوو تقوی تقویات تقوینا. چل بھائی اگلا باب پڑھ سکے تو. باب پنجم لفیف مقرون ثلاثی مزید فی اسباب تفاعل چون التساوی برابر شدن. ہاں یہ ہو جائے نا جی اور قوت دادن تقوی قوت دینا جی سمجھ چلو جی ہوں تساوا یتساوا. یہ اگر باب ہوئے نا تفیل قوا یقوی تقوی یا ان دے کولے او اسم فعل مقون تے یہ واپس لے آؤ تے مقوی. تساوا یتساوا تساویا فهو اے ان او متساوی. تسویہ دا معنی بھی برابری کردن ان دا معنی ہے برابری شدن برابر ہونا ہوئے برابری کرنا برابر کرنا ہے برابر ہونا جی. تساوا یتساوا تساویا فهو متساوین وتسویا یتساوا تساویا فذاک تساوین اصل میں کیا ہے تساوین تساوین چل فذاک متساون لم یتساوا لم یتساوا. اگر لا بھی غیر عملہ ہے تو لن ناسب ہے انہیں کچھ نہیں ڈیگنا جی. لا لا یتساوا یتساوا لا یتساوا لن یتساوا لن یتساوا. ہاں الامر منہ ہن پھر لام کلمہ ساکت ہو جانا ہے. الامر منہ استوا شاباش. تساوا 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 لتتساوا لیتساوا لیتساوا والنهی عنہ لا تتساوا لا تتساوا لا یتساوا لا یتساوا. الظرف منہ متساوین متساوین سے کیا بنا متساون متساویان متساویا. چل بے تساوا تساویا تساو تساوت تساواتا تساوینا تساویتا تساویتما تساویتم تساویتے تساویتما تساویتن تساویتو تساوینا. اگے تسوویا تسوویا تسووو تسوویت تسوویتا تسووینا تسوویتا تسوویتما تسوویتم تسوویتے تسوویتما تسوویتن تسوویتو تسووینا. یتساوا یتساویان یتساوونا تتساوا تتساویان یتساوینا تتساوا تتساویان تتساوون تتساوینا تتساویان تتساوینا. یہ جڑا پہلا وین ہے وہ اس سے قانون لگا ہے تتساوینا تتساوینا پھر تتساوینا. جڑا جمع دا سیگا اصلی حالت ہے جی تضاربنا اتساوا اتساوا نتساوا مجهول. یتساوا یتساویان یتساوون تتساوا تتساویان یتساوین تتساوا تتساویان تتساوون تتساوین تتساویان تتساوین تتساون تتساوا تساوا تساوا تساویا تساوو تساوی تساویا تساوینا. اگے جی باب یشمل فیل مقرون ثلاثی مزید فی اسباب شم الاستواء استواء برابر شدن برابر ہونا ان دا معنی میں یہ باب افتعال دا جی. تے کہ الاستواء او اصل میں کیا ہے الاستواء یا بر طرف الف تو بعد ہے تے حمزے نال بدل گئی. استوا یستوی استواء فهو مستوٍ واستوی یستوى استواء فذاك مستوٍ. لم يستوي لم يستوى لا يستوي لا يستوى لن يستوي لن يستوى. الامر من استوى لتستوى ليستوي لتستوى ليستوي ليستوى والنهي عن لا تستوي لا تستوى لا يستوي لا يستوى. الظرف من مستوى مستويان مستويات. استوا استویا استووا استوت استواتا استوینا استویتا استویتما استویتم استویتی استویتما استویتن استویتو استوینا. استویا استویا استوو استویت استویتا استوینا استویتا استویتما استویتم استویتی استویتما استویتن استویتو استوینا.
یستوی یستویان یستوون تستوی تستویان یستوین تستوی تستویان تستوون تستوین تستویان تستوین استوی نستوی یستوا یستویان یستوون تستوا تستویان یستوین تستوا تستویان تستوون تستوین تستویان تستوین مستوا نستوا استوی استویا استوو استوی استویا استوین باب ہفتم لفیف مقرون ثلاثی مزید فی اسباب انفعال چون الانزواء و گوشہ نشستن گوشہ نشینی کرنی، ایک کونے علیحدہ ہو جانا. جی الانزواء او اصل میں کیا ہے؟ الانزواء انزوا ینزوی انزواء وهو منزو وانزوی ینزوا انزواء فذاک منزوا لم ینزو لم ینزوا لا ینزوی لا ینزوا لن ینزوی لن ینزوا الامر منه انزوی لتنزوا لینزوی لینزوا والنهی عنه لا تنزوی لا تنزوا لا ینزوی لا ینزوا الظرف منه منزوا منزویان منزویات انزوا انزویا انزوو انزوات انزواتا انزواتا انزوینا انزویتا انزویتما انزویتم انزویت انزویتما انزویتنا انزویتو انزوینا انزویا انزویا انزوبو انزویت انزویتا انزویت انزویتا انزوینا انزویتا انزویتما انزویتم انزویت انزویتما انزویتنا انزویتو انزوینا ینزوی ینزویان ینزوونا یہ چونکہ ما قبل مقصور ہے تو نقل ین زاوے یونا ین زاوے یونا ین سارے فونا آخر جواؤ ین زاوے یونا یا مضموم ما قبل مقصور آخر میں واؤ مدہ یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل واؤ کو دینا ہے، پھر یا واؤ بنے گی، پھر التقاء ساکنین پہلا ساکن مدہ حذف ہو جائے گا. ینزوی ینزویان ینزوونا تنزوی تنزویان ینزوینا تنزوی تنزویان تنزوونا تنزوینا تنزویان یہ تنزوین اصل میں کیا ہے؟ تن سارے فینا تن زاوے یینا یا کی حرکت حذف کی تنزوینا، پھر پہلا ساکن مدہ حذف ہو گیا تن زوینا، اگے تنزوینا تنزویان تنزوینا اصلی حالت ہے تن صرفنا. انزوی ننزوی ینزوا ینزویان ینزوونا تنزوا تنزویان ینزوینا تنزوا تنزویان تنزوونا تنزوینا تنزویان تنزوینا انزوا ننزوا انزوی انزویا انزوو انزوی انزویا انزوینا. باب اشتم لفیف مقرون ثلاثی مزید فی اسباب استفعال چون الاستحیاء شرم داشتن استحیا یستحیی استحیاء وهو مستحی واستحیی یستحیا استحیاء فذاک مستحیا لم یستحیی لم یستحیا لا یستحیی لا یستحیا لن یستحیی لن یستحیا یا لن یستحیا الامر منه استحیی لتستحیا لیستحیی لیستحیا والنہی عنہ لا تستحیی لا تستحیا لا یستحیی لا یستحیا الظرف منه مستحین مستحیان مستحیات استحیا استحیایا استحیو استحیت استحیاتا استحیینا استحییتا استحییتما استحییتم استحییتن استحییتم استحییتے ضربتے استحییتے استحییتما استحییتن استحییتو استحیینا استحییا استحییا استحیو استحییت استحییتا استحیینا استحییتا استحییتما استحییتم استحییتی استحییتما استحییتن استحییتو استحیینا. اگے جی یستحیی یستحییان یستحیونا
تستحیی تستحییان یستحیینا تستحیی تستحییان تستحییون تستحیین تستحییان تستحیینا استحیی نستحیی یستحیا یستحییان یستحیون تستحیا تستحییان یستحیینا تستحیا تستحییان تستحیون تستحیینا تستحییان تستحیینا مستحیا نستحیا